150. Yes, good 4 to 3 ang serving. Pila ka hipon mo? 3 pieces, nga 2 ka corn. Yes, 150. Tulo ka hipon? Yes, nga 2 ka corn. 150. Yeah. Serving is good for to 3 person. Ma'am, good evening. Kani tinola? Tinola niya palihog. First lumpia. Kana tuna ninyo ma'am? Tapila ng tuna ninyo? Tuna pa nga, 200. 200 lang. Ang squid, dagko kayo, 250. Kuya, akong kimpit na sa liyo. Squid, 250. 250. Okay, kimpit palihog, bis. Ako mix seafoods, palihog lang. 250 ang sweet. Ato pa nga, dagko kayo, 200 rasad. Mga seaweeds. Ano mo green niya sa magkakit? Pila? Kani, 50 na lang. Ay, si Pinta. Kuya, wala ko tingawa, kuya, be. 120, blue marlin. Tay, buy one take one, ma'am. Comfort, dragon fruit, pineapple, lemon juice, ma'am. Salad, sir. Banana. Salad, sir. Tapila ang baso? Natay small, medium, large, sir. Alam mo medium, sir. Mo niyang large, sir. Tapila? Natay 50, 80, 100, sir. Ma'am, ma'am. Natay buy one take one, ma'am. Refreshing. Ano yung buy one take one, ano isa, ma'am? Banana. Or may medium or large, ma'am. Large.